Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Amelia Dianti. Di video kali ini saya akan mengkonfigurasi SuperLab 7 di Cisco Packet Tracer. Tujuan dari lab ini yaitu untuk mengkoneksikan semua device dan agar dapat mengakses server menggunakan beberapa materi lab. Untuk materi labnya, satu, mengkonfigurasi semua router menggunakan EIGRP. Yang kedua, konfigurasi interPLAN supaya PLAN berbeda network dalam satu switch. Yang ketiga, PLAN untuk membuat beberapa network dalam satu switch. Yang keempat, atur semua PC menggunakan DNS 1 server saja. Tidak perlu memasukkan DNS server karena nanti di DNS server 1 akan kita setting biar PC yang menggunakan DNS server 1 bisa mengakses web browser yang disediakan oleh server 2. Dan ini untuk topologinya. Langsung saja kita config. Pertama kita konfigurasi di switch 1. Enter, enable, configure terminal. Kita beri hostname switch 1. Lalu kita bikin PLAN 10. Kita beri nama 10. Exit. Lalu bikin PLAN 20. Lalu beri nama 20. Lalu exit. Lalu kita masuk ke interface yang menuju ke PC. int fa0/2 swmuac swacc PLAN 10. Exit. Lalu masuk ke interface fa0/3. Lalu swmuac. Lalu swacc PLAN 20. Exit. Lalu masuk ke interface fa0/1. Kita pakai mode terang swmodtr. Sudah, kita lanjut konfigurasi di switch yang kedua. Enter, enable, configure terminal. Kita beri hostname switch 2. Lalu kita bikin PLAN lagi, PLAN 10. Name Zahra PLAN 10. Lalu exit. Lalu bikin PLAN 20. Lalu beri nama PLAN 20. Lalu exit. Lalu masuk ke interface fa0/3. Lalu kita swmuac. Lalu swacc PLAN 10. Lalu exit. Lalu masuk ke interface fa0/4. Lalu swmuac. Lalu swacc PLAN 20. Lalu exit. Lalu masuk ke interface fa0/2. Lalu swmodtr. Lalu exit. Lalu masuk lagi ke interface fa0/1. Lalu swmodtr. Sudah itu, kita lanjut konfigurasi di switch yang kelima. Yang keempat, mohon maaf. Enter, enable, configure terminal, beri hostname switch 4. Lalu bikin PLAN 30. Name PLAN 30. Lalu bikin PLAN 40. Name lalu exit. Lalu masuk ke interface FA yang menuju ke bawah, FA01 dan 02. 0/1 swmuac swacc PLAN 30.
lalu exit, lalu masuk ke interface FA0/2, lalu SWMUAC, lalu SWACC pilan 20, maksudnya 40, lalu exit, lalu masuk ke interface 0/4, FA0/4, enter, lalu SWMUTR. Setelah itu kita konfigurasi di switch 5, enter, enable, configure terminal, beri hostname, switch 5, lalu kita bikin pilan lagi, pilan 30, name, lalu exit, lalu masuk ke bikin pilan 40, name, lalu exit, lalu masuk ke interface FA/1, int FA0/1, SWMUAC, SWACC pilan 30, exit, lalu masuk ke interface FA0/2, lalu SWMUAC, lalu SWACC pilan 40, lalu exit, lalu masuk ke interface FA0/3, interface FA0/3, SWMUTR. Sudah itu kita lanjut konfigurasi di router 1. CLI, enter, enable, configure terminal, masukkan hostname, RO1, lalu kita masuk ke interface FA0/0, int FA0/0, lalu no sh, nyalakan, lalu klik enter lagi, lalu kita bikin sub interface, yaitu interface FA0/0.10 buat pilan 10, lalu masukkan IP address 10.10.10.1, subnet masknya 255.0, lalu enter. Oh iya, belum di encapsulation ya, kita encedo dulu, encedo 10, kita masukkan lagi IP address-nya, kita exit, lalu kita bikin lagi buat interface FA0/0.20, kita encapsulation 20, kita masukkan IP address 20.1, subnet masknya 0, lalu exit, lalu kita bikin IP DHCP pool buat pilan 10 sama pilan 20, IP DHCP pool pilan 10, lalu masukkan network 10.0, masukkan subnet mask 255.0, lalu masukkan default router 10.1, lalu exit, lalu bikin lagi IP DHCP pool pilan 20, lalu masukkan network 20.0, mohon maaf, masukkan subnet masknya 255.0,